اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Class 5th, subject English, topic The Prodigal Son. پیارے بچوں، کل ہم نے اس لیسن کے کچھ کوشچنس کیے تھے. آج ہمیں اس کے کچھ اور کوشچنس کرنے ہیں. پہلے 6 کوشچنس ہم نے کمپلیٹ کیے تھے. آج جو کوشچن ہمیں کرنا ہے وہ ہے پارٹ بی، میچ دا فالوئنگ. نیچے ہمیں کچھ ورڈز دیے گئے ہیں پارٹ اے میں، اور پارٹ بی میں اس کے میننگس دی گئی ہیں. ہمیں یہ آپس میں ملانے ہیں، یعنی صحیح معنی ڈھونڈنے ہیں پارٹ بی میں ان کی. پہلا جو ورڈ ہے وہ ہے ڈسٹنٹ. ڈسٹنٹ مینز بہت دور، یعنی اس کو آئے گا ڈسٹنٹ، یعنی یہ فار اوے. فار اوے کے ساتھ ملانا ہے، یعنی فار اوے کی میننگ ہے بہت دور. اس کے بعد دوسرا ہے فیمائن، سوکھا یا کاد سالی. سوکھا یا کاد سالی. فیمائن، سیویئر شارٹیج آف فوڈ، جب غذا کی قلت ہوگی یعنی کاد سالی ہوگی. سیویئر شارٹیج آف فوڈ. اس کے بعد ہے لانگڈ. لانگڈ یعنی to have a strong desire. To have a strong desire. ایک مضبوط خواہش ہے. To have a strong desire. 6 کے ساتھ ملانا ہے اس کو. اس کے بعد ہے depart. Hearty. Hearty means healthy and strong، یعنی صحت مند اور چست مضبوط. اس کے بعد ہے ای پارٹ. ٹینڈ. ٹینڈ means to care for. To care for، حفاظت کرنا. ٹینڈ means اس کے بعد ہے ہیون، جس کو ہم جنت بھی کہتے ہیں. دا abode of God and the angels، فرشتوں اور خدا کا ٹھکانہ. ہیون. اس کے بعد ہے ٹینڈرلی. ٹینڈرلی یعنی مہربانی کر کے. کائنڈلی. 3. اس کے بعد ہے ایج پارٹ کڈ. کڈ یعنی ینگ ون آف اے گوٹ، بکری کا بچہ. کڈ. اس کے بعد ہے آئی پارٹ باؤنڈ. ڈیسٹنڈ شور یعنی مقدر یا یقینی بنتا ہے کہ ہمیں خوشی منانے ہے جب اس کا بیٹا واپس آئے. اس کے بعد ہے ریجوائس. ریجوائس مینز feel or express great joy. feel or express great joy، بہت خوشی کا اظہار کرنا یا بہت خوشی کا محسوس کرنا. اس طرح ہم نے یہ ان کے صحیح میننگز کے ساتھ ملائے ہیں. اس کے بعد ہے سی پارٹ. put a tick or cross against the statements given below.
नीचे जो सेंटेंस दिए गए हैं, जो सही सेंटेंस है उस पर टिक मार्क लगाना है और जो गलत है उस पर क्रॉस मार्क लगाना है। पहला जो सेंटेंस दिया गया वो है द मैन हैड 4 सन्स। जो शख्स था उसके 4 बेटे थे, यानी कहते हैं कि उसके 4 बेटे थे। 4 बेटे थे उसके? नहीं, बल्कि ये गलत है क्योंकि उसके सिर्फ 2 बेटे थे। इस पर क्रॉस लगाना है। दूसरा, देयर कैम ए टेरेबल फेमाइन थ्रू आउट द कंट्री। जिस कंट्री में वो छोटा बेटा गया था उस कंट्री में यानी उस पूरे मुल्क में सूखा पड़ गया, यानी कहत से आ गई। ये ठीक है या गलत? ये सही है, इस पर टिक मारना है। तीसरा, द यंगर सन रेपेंटेड। उस छोटे बेटे ने आखिर पर तौबा किया, यानी उसको अपनी गलती का एहसास हो गया। ये भी सही है, टिक लगाना है इस पे। उसके बाद चौथा, द फादर डिड नॉट वेलकम हिज सन व्हेन ही केम बैक। यानी बाप ने बेटे को वेलकम नहीं किया जब वो घर वापस आया। ये गलत है क्योंकि उसने सही तरीके से उसका वेलकम किया, अच्छे तरीके से उसका वेलकम किया। उसके बाद है फिफ्थ, द एल्डर सन वाज एंग्री विद हिज फादर। बड़ा बेटा अपने बाप से नाराज हो गया फॉर वेलकमिंग द यंगर सन, क्योंकि उसने छोटे बेटे को वेलकम किया, यानी उस पर उसका बड़ा बेटा नाराज हो गया। ये सही है गलत? ये सही है। 6, इन द एंड द एल्डर सन आल्सो एग्रीड विद हिज फादर। आखिर पर उसका बड़ा बेटा भी राजी हो गया, यानी वो बाप की बात से मुतफिक हो गया है। ये भी सही है। इस तरह हमने पार्ट सी भी मुकम्मल किया। उसके बाद है पार्ट डी, हु सेज द फॉलोइंग। ये कौन कह रहा? ए पार्ट, फादर गिव मी द शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी दैट कम्स टू मी। बाप या वालिद साहब मुझे प्रॉपर्टी में से अपना हिस्सा चाहिए। किसने कहा? यंगर सन। यंगर सन, छोटे बेटे ने कहा। दूसरा, आई हैव सिन्ड अगेंस्ट हेवन एंड यू। मैं आपके और खुदा के सामने गुनहगार हूं। ये भी यंगर सन ने कहा। यंगर सन। सी पार्ट, फेंच ए गुड गोट क्विकली। आप जल्दी से एक अच्छे से बकरी लाओ। द बेस्ट वन एंड पुट इट ऑन हिम। और एक अच्छा सा पोशाक ले आओ और इसको पहनाओ। फादर ने कहा, छोटे बेटे के लिए लाओ। उसके बाद है डी पार्ट, वी आर बाउंड टू मेक मेरी एंड रिजॉइस। हमें एक धूमधाम और खुशी मनानी चाहिए। ये यकीन बनता है कि हम एक धूमधाम और खुशी मनानी चाहिए, ये फादर ने कहा। उसके बाद है योर ब्रदर हैज कम। आपका भाई या तुम्हारा भाई आया है। वन ऑफ द फेलो। वन ऑफ द फेलोज। प्यारे बच्चों, इस तरह हमने आज 3 क्वेश्चंस किए थे। कल हम ग्रामर वर्क देखेंगे। थैंक्स।